Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Tasya. Nah, kali ini kita akan belajar bareng lagi dengan materi kimia yang gak kalah menarik tentunya, yaitu topik asam dan basa. Pasti teman-teman semuanya udah familiar banget kan dengan topik ini? Kita nanti akan belajar menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke materinya. Teman-teman, seperti yang udah aku katakan tadi, materi yang akan kita pelajari adalah acid and base atau asam dan basa. Mari kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya apa sih definisi atau pengertian dari asam basa itu? What is acid base? Yes, acid is substance which produce ion hydrogen or H+ in solution, whereas base is substance which produce ion hydroxide or OH- in solution. Yang perlu kita ketahui bahwa asam dan basa itu mempunyai karakteristik dan sifat-sifatnya, teman-teman. Yuk kita bahas. First is acid properties. 1. The taste is acid. We can find it in vinegar, in fruit as orange, tomatoes, pineapple, lemon, etc. 2. Acid corrosive to metal. Make metal rust. 3. In the experiment, acid turns blue litmus to red. Jadi, asam itu mengubah lakmus biru menjadi merah. 4. Acid conducts heat and when dissolved will produce hydrogen ions RH+. The next is base properties atau sifat-sifat basa. 1. Base bitter taste. We can find it in soap, facial soap, bath soap, and laundry soap. Baking soda, ulcer medicine, etc. 2. Base feels slippery when in contact with the skin and is caustic which can make the skin. 3. Base turns red litmus to blue. And 4. Base produce an electric current and when dissolved will produce OH- ions. Selanjutnya kita akan membahas teori asam dan basa. Jadi beberapa ilmuwan itu mengemukakan teorinya tentang asam dan basa. Di sini kita akan membahas 3 teori. Yang pertama, acid base according to Arrhenius, acid base according to Bronsted-Lowry, and the last is acid base according to Lewis. The first is Arrhenius theory. Arrhenius put forward something theory in his dissertation that compound ionic in solution will dissociate becomes ions that composer. Acid, according to Arrhenius theory, is substance or compound which could produce H+ in water. Example, HCl becomes to H+ plus Cl-. HCl di sini sebagai larutan asam, H+ di sini sebagai iona hidrogen, dan Cl- adalah anionnya. Whereas base, according to Arrhenius theory, is substance or compound which could produce OH- in water. Example is NaOH becomes to Na plus OH-. NaOH di sini sebagai larutan basa, Na plus itu adalah kationnya, dan OH- itu adalah ion hidroksidanya. And the last is reaction neutralization, is reaction among acid with base, which produce salt. Example is HCl plus NaOH becomes to NaCl plus H2O. Teori ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, teman-teman. The excess is
capable differentiate natural acid and base into water because existent H plus and OH minus ions. And the last is not called explain natural acid and base for substance with no on H plus or OH minus. Jadi Arrhenius ini tidak mampu mengatakan bahwa misalnya NH3 itu asam atau basa karena NH3 itu tidak memiliki H plus atau OH-. Padahal seharusnya NH3 itu adalah basa. 2. When H2O entered in equality reaction, no there is change H2O inside it. The next is Bronsted-Lowry theory. Teori ini dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu yang pertama adalah Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Teori acid-base Bronsted-Lowry no limited only on solution water, but covers all system which contains proton or H+. According to Bronsted-Lowry theory, acid is substance or compounds which contain proton or H+ can in the form of cation or molecule neutral. If the base is substance or compound which could accept proton or H+, can in the form of anion or molecule neutral. Dan teori ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan pastinya. And the excess is cold explain reaction acid-base in the solvent water and besides water. Cold explain cation and the anions that act as acid or base. Cold explain connection among strengths acid and base its conjugation. And the last is not cold explain draft acid-base for reaction oxide-acid and oxide-base which produce salt. Not cold explain compound as BF3 and AlCl3 character as acid because compounds as this known on proton or H+. Next, di sini aku kasih contoh ya teman-teman dari teori Bronsted-Lowry ini. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini sudah disajikan reaksi yaitu HF plus H2O menjadi F- plus H3O+. Nah, mana sih yang merupakan asam dan basa? Mari kita analisis bersama-sama. Jadi bisa dilihat ya dari reaksi ini bahwa HF ini merupakan asam. Kenapa? Karena HF ini mendonorkan protonnya ke H2O. Sedangkan H3O plus di sini merupakan asam konjugasi. Why? Because H3O plus di sini mendonorkan protonnya ke F-. Jadi bisa disimpulkan ya dari reaksi ini, HF merupakan asam, H2O merupakan basa, F- merupakan basa konjugasi, dan H3O plus merupakan asam konjugasi. HF dan F- merupakan pasangan asam basa konjugasi, serta H2O dan H3O plus merupakan pasangan asam basa konjugasi juga. Bagaimana? Udah paham kan teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah definisi dari acid conjugation and base conjugation. Acid conjugation is species which has accept H+. Example, H2O after acid proton becomes H3O+, so H3O+ called as acid conjugation from H2O. Base conjugation is species which has lot H+. Example, HF after let's go proton becomes F-, so F- called as base conjugation from HF.
The next is couple acid-base conjugation. Is couple acid-base Bronsted Lowry only on difference H+. And the last is amphoretic is something substance which salt acts as acid or base. Example is CH3COOH in water. The reaction is CH3COOH plus H2O becomes 2CH3COO minus plus H3O plus. CH3COOH is acid 1, H2O is base 2, CH3COO minus is base 1, and H3O plus is acid 2. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam teori Bronsted-Lowry ini, yang pertama adalah sifat asam dan basa itu sangat dipengaruhi oleh pelarutnya, teman-teman. Dan zat yang bersifat basa, menurut teori Bronsted-Lowry ini tidak harus memiliki OH-. Sampai sini, insya Allah bisa dipahamin ya, teman-teman. Yuk langsung aja kita lanjut ke teori selanjutnya. Okay, the next is Lewis theory. According to theory Lewis, acid is substance or compound which could accept couple electron free from substance or compound other for shape bond new. If base is substance or compound which could donate couple electron free from substance or compound other for shape bond new. Reaction acid-base Lewis occur if there is base which do not couple the electron and acid which accept couple electron, the four shape bond new. Product which occur from reaction acid-base Lewis called with compound complex, and bond which occur is bond covalent coordination. This is Lewis. Okay, the next is example from Lewis theory. Jadi di sini sudah ada dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Mari kita analisis bersama-sama. Jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan ya teman-teman, bisa kita lihat bahwa NH3 ini memiliki PeB atau pasangan elektron bebas yang PeB-nya ini didonorkan kepada ion H+. Jadi bisa disimpulkan bahwa NH3 ini merupakan basa Lewis dan H+ ini merupakan asam Lewisnya. Sedangkan pada gambar 2 ini juga bisa kita simpulkan bahwa si elemen di sini mempunyai pasangan elektron bebas yang didonorkan ke Ag+. Jadi bisa disimpulkan bahwa si elemen ini adalah basa Lewisnya, sedangkan Ag+ adalah asam Lewisnya. Gimana, paham kan teman-teman? Nah, teori ini juga mempunyai beberapa kelebihan nih teman-teman, yaitu could explain theory previously that for determine something substance that acid or base no spoke involve proton transfer H+. And the last is not called explain strength acid base, not called explain acid HCl, H2SO4 which no shape bond coordination with base, because according to Lewis, compounds is not considered as acid. And the last is theory Lewis not suitable for reaction acid base or neutralization. Okay, next. The next is substance which called as base Lewis. 1. Molecule neutral which own very no one install electron free. Example is ammonia, amine, and alcohol. 2. Ion negative or anions. Example is ion chloride, cyanide, and hydroxide. Okay, next is substance which called acts as acid Lewis. 1. Molecule which own atom center no octet are not enough for H. Example is AlCl3, BF3,
and FeCl3. Why? Because molekul ini hanya memiliki 6 elektron di sekitar atom pusat, teman-teman. 2. Molecule which unboundable. Example is CO2 and SO2. Why? Karena molekul ini mempunyai satu pasangan elektron free dan akan bergeser ke arah atom oksigen. And 3. Molecule the atomic one the center on the orbital plane, because with existence the orbital plane, atom center in molecule that could accept electron for element other. Example is SeF4 and SnCl4. And the last is ion positive or cation. Example is Fe3+, AH+, and Cu2+. Baik, sekian tadi pembahasan kita tentang materi asam dan basa ini. Gimana nih teman-teman, udah makin paham belum tentang materi ini? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jika teman-teman memiliki kritik, saran, ataupun tambahan, boleh nih langsung aja tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu komentar teman-teman. Oke, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye.